शुभ सकाळ पिलामाने तमे माने सबू केमिति अछ जणैब। तो आज मु श्री भैरव महतो तुम मानकु आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर संध्या कविताटी पढ़ाइबा पे जाउछि। तो ये संध्या कविताटी को लिखिचंती भक्त कवि मधुसूदन राव। तमे माने समस्ते पाठ पढ़ला बेले जानिच प्रथमे अक्षर शिक्षा ग्रहण कल से जो अक्षर बा वर्णमाला जो शिक्षा ग्रहण कल से छबिड़ मधु वर्णबोध बहीटी को से लिखिथिले। से जणे होचंती एकाधार कवि आदर्श शिक्षक जड़े पंडित एवं साहित्यिक सांग को जड़े सुसंगठक एवं तांकु मध्य भक्त कवि उपाधि मिलिथिला। से एई ओडिया भाषार उज्जीवित करी रखिबा पई कटक रे उत्कल साहित्य समाज प्रतिष्ठा करिथिले। से 1853 मसीहा जनवरी मास 19 तारिख रे पुरी रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1912 मसीहा डिसेम्बर मास 28 तारिख रे देहत्याग करथिले। से उड़िया भाषा को बंचाई रखिबा पई तांको जीवन काल मध्य रे एकाधार रे चेष्टा करी चलथिले। तबे तांकर आप्राण उद्यम फल रे आज मध्य उड़िया भाषार सुदृढ़ समृद्ध एवं शुद्ध भाव बंची रही। वर्तमान आमे माने सही जो मधुसूदन राव लिपिबद्ध करिथिबा आवृत्ति करिथिबा संध्या कविताटी को पढ़िबा एवं मो सहित मु जे भली भाव रे आवृत्ति करूची जो स्वर लय देई सेही भली तमे मध्य 2 थर 3 थर बारंबार बोलिबा पई चेष्टा करिवो एवं बोलिबो। ताहा हेले तम मानकु से कविताटी को बुझिबा पई सहज हे जिवो। अस्त हेला दिन मणि दिन हेला शेष आसई रजनी राणी धरी कला बेश संध्या हेला बोली पक्षी गण राब देई जे जाबा से करंती गमन अस्त हेला दिन मणि दिन हेला शेष आसई रजनी राणी धरी कला बेश संध्या हेला बोली पक्षी गण राब देई जे जाबा से करंती गमन। एई भली तमे माने स्वर देई बोलिबो। तेबे एई जो कविताटी आमे बोलिलु सेथिरे आमे वर्तमान तार कठिन शब्द गुडी को देखिबा। एठी जो कठिन शब्द अछि दिनमणि। दिनमणि कहले दिनर दिन को जे मणि सदृश रही आलोक प्रदान करिथाय से होची दिनमणि सूर्य एवं सूर्यंकर अन्य ना होची भास्कर दिनमणि दीननाथ दिनकर तपन एई भली रहिछि। ताकू तुम खातारे समस्ते ए कठिन शब्द गुडी को लिपिबद्ध करी रखिबो। तापरे आमे देखिबा दिन। दिन कहले दिवस बा दिवा। तापरे अस्त। अस्त कहले बुड़ीबा अवसान हेबा सूर्यंकर अदृश्य समय को अस्त बोली कहा जायछि। तापरे रहिछि पक्षी। पक्षी कहले चढ़ई बा खग
ଯିଏ ଖରେ ଗମନ କରେ ତାକୁ ଖଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଖ କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶରେ ତାର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମେଲାଇ ସେ ଗମନ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଖଗ ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାବ। ରାବ କହିଲେ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ। ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ରଜନୀ। ରଜନୀ କହିଲେ ରାତି। ରାତି ସେ କଳା ବେଶ ଧରିକି ଆସେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆସଇ ରଜନୀ ରାଣୀ। ତାକୁ ରାଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି କବି କଳା ବେଶ ଧରି ଆସେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗମନ କହିଲେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଯିବା। ଏଠି ସେଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଅସ୍ତ ହେଲା ଦିନମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ ଆସଇର ଜନିରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଓ ରାତିର ମିଳନ ସମୟରେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ସେହି ସମୟରେ କିପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଲ ଘରକୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚଷା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି କବିତାରେ ପାଠ କଲାବେଳେ ବୁଝିନେବା ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ ଆସଇର ଜନିରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ରଜନୀ ରାଣୀ କଳା ବେଶ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ଗଣ ରାବ ଦେଇ ଯେଝା ବାସେ କରନ୍ତି ଗ ମନ। ସେଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନିଜ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏହା ବୁଝିନେଲୁ। ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଆଣି ମୋତେ ଦେଖାଇବ। ତ ଏ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ୟର କବି କିଏ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି ଦିନମଣି କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କଳା ବେଶ ଧରି ଆସେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ତମେମାନେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ତାହା ତମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ଆମକୁ ଦେଖାଇବା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ରହୁଛି।